माने लगुच जमी 3टा होगा भिड़ कम कि ये भिड़ कमुनी धीरे धीरे भिड़ आहरी बढ़ुची। हेलो हाय नमस्ते। तो आज रविवार अच्छी आमर मैडमकर फरमाइश रे आमे बाहर टिके बुलते आउ जाऊे गोटे नुआ जगह को बुलाबुली करवा। आज खियारिया भी बाहर करवा आउ चलो बारिपदार 10 किलोमीटर पाखे गोटे बहुत बढ़िया जगह अच्छी सैट को जाऊे। तो रास्तार गला बेले देखा आउ जगह को देखिए केमती है जगहटा पूरा है। तो ये दीप को भी डकाई आज दीप भी आसूसी जा बोली सांगे बुलते टिपू एडे मैडम मैडम हौ रूपा दीदी जाऊन माँ जाऊन आउ सेपटे बसीगला दीप टिपू चलो बाहर आम एटा बारिपदारू आम जाऊे ना बालेश्वर गुड़े आड़े यपटे बालेश्वर गुले लेफ्ट को जीवा। तो भाव क्या आम जाऊे गोटे आज बुल मैंने बुलवा जगहटा क्या आउ जगहटा पहुँचले देखी बाकी इनर टे जब आगु देखिए कही पार केट को जाऊे मैंने 10 मिनट 5 मिनट वीडियोटा देखी सारा ताले हाँ ठीक माने गैस कर ठीक से पहुँची गले। तो यहाँ आमर बालेश्वर गुले आउ कृष्णचंद्र गुले भी कहती आम पुना जाने बालेश्वर गुले भी हुए। एना आसिले आम उदला रोड आड़े लेफ्ट को आंकले उदला रोड से रोड रे जिबा। एना पहुँचले आमर अस्तिया पोड़ा अस्तिया पुल पाखे। तो आगु देख पुलटा केते डाउन रे थिला एबे गोटे नुआ एटी गोटे पुल बढ़िया बहुत हाइट रे पुल हो जाइए। तो बारिपदा को सही हिसाब से बन्या आशंका कमी जाइए पूरा हाइटा देख पुल एपटे आगु थिला सेपटे तल पटे माने छोटिया पुलटा जेटा सेटा पुना होता इंग्रेज अमल पुलटा थिला। एटा आमर हूँ से बड़ पुलटा बहुत चौड़ा ये भी हाइट भी बुढ़ा बड़ंग नदी बुढ़ा बड़ंग नदी अस्तिया पुल पर आम डाण आड़े राइट को टर्न कले पुणी चलिले रास्ता आम जाऊे। तो ये धीरे बाइकर को पाइले देख तो आगे रेसिंग लगुन जूम टे कर दे देख दुईटा रेसिंग लगी है जूम कर देखेदी आईना आम कार भी पहुँचे पारनी एत जो रेसिंग लगी दुईटा। तो ये आसिकी पहुँची जाइए आम यहाँ हूँ रंगामाटिया छक यहीपटे गोटे रास्ता भी जाइए किंतु यहाँ बाइक फाइक जावाई रास्ताटा टे खराब होती सामना को गले पुणी राइट को गले सेपटे पूरा भल रास्ताटा अच्छी एटा आउ पाखापाखि 5 किलोमीटर आम आसी सारे 5 किलोमीटर पाखापाखि 5 किलोमीटर खंडे थी। रंगामाटिया हाट रंगामाटिया छक यू कि पुणी राइट साइड को सब ये आसुँच सब प्राय साइड को ही जाइए बुलते सब बढ़िया आसपे से गोटे छोटिया पार्क टाइप रही छकड़े चल सेपटे रहा बाँ पटे देखा पहाड़ गुड़ा शिमिलीपाल माने लुलुंग आमर यहाँ लुलुंग सीताकुंड से पटे से पहाड़ गुड़ा से गुड़ा सिनेरी गुड़ा ये पूरा पाखे तो बाकी गली गली रास्ता का गाँ भितर दौड़ चल धीरे धीरे रे
ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ବିଲ ରୁଆ ପୋତା ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋରସୋର, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ନା, ଚାଷ କାମ ଜୋରସୋର କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପାଖାପାଖି, ଚାଲେ ଲେଫ୍ଟ ଏଠୁ ଦେଖ କେନାଲ ଆରମ୍ଭ। କେନାଲରେ ପାଣି ବି ବହୁତ ଜୋର ଅଛି ଏବେ। এই কেনাল রাস্তা টিকে সরু থিব, নর্মালি এইটা যাব। কেনালে কেতে জোর পানি আসছে সেটি। কেনাল কড়রে কড়রে চালছে আমি সব। କେନାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ 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 ବଡ଼। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଯେଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଜାଗାରେ। ଏଇନା ଯିବା ସେଇ ବନ୍ଧ ପାଖକୁ। ସିପୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, ଦୀପ ଠିଆ ହେଇଛି, ମା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବୁ 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 ବାବୁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ। ଚାଲ ଦେଇ ଯିବା। ଏଇଟା ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ବନ୍ଧର ଯେ କେନାଲଟା। ସବୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ। ଖାଇବା ଦୋକାନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଯିବା। ସିପୁ ମା ଚାଲେ। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ପୁରା ରଙ୍ଗ କେନାଲ। ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ କେତେ, ନୂଆ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ଜାଗା। ପାଣି ଏସବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ। ମେନ୍ ଏଇଟା ଆଗରେ ଅଛି ଜାଗା। ସିପୁ ଆଉ ଭାଇ ତାର ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିବାର ନାମ ନାହିଁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ପାଣି ଦେଖିକି। এইটি আসিকে পুরা মেন জায়গাটা দেখুছি কেনাল বুল্লা ବାରିପଦାରେ ଏତିକି ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପୁରା ଦେଖିଛ ତ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଦେଖିଛ ତ ମାନେ ଜାଗା ପାଇଁ କିଛି କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ମସ୍ତ ଜାଗା ପୁରା। ଭିଡ଼ ଏଇ ମାନେ କିନ୍ତୁ 5-6 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ ହେଉନଥିଲା କି ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ବନ୍ଧଟା ବି ବୋଧେ ବୋଧେ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝି ଆସିଛି କି ଯେଟା ପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନମ୍ବର 1 ବାସ୍ ଛୁଟି କଟେଇବା ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ଆଉ ସଟରଡେ ନମ୍ବର 1। ଓକେ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ଘର ପାଖେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ହେଲା। ଚାଲ ସେପଟେ ଦେଖ, ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବି ଲୋକ ପୁରା ପିକନିକ୍ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଇଆଡ଼େ ହେଲା।
दी जन ठिया माने तांको मना पानी को जावाई ना रेडी होती गाधेवाई। इसको बोलते हैं जन्नत। तो बाहर जो मान जदि कार आसबार अच्छे मत बारिपदारू नहीं आसो है मु तुमको बाट बतैबी देखी बाल्डिया डैम। तो ये देखा पिला माने बढ़िया एंजॉय कर शॉर्ट गुड़ा देख टे नाइस पूरा मजा आउ जन रेडी होगा पूरा चलती पूरा खेल चलती पानी उपरे पूरा खेल चलती पानी उपरे। हेलो ओ व्यू देखिए पूरा मन माने अलग टाइप रही जाइते ही इच्छा हेनी। जो जम मारते एपटू भिडियोटा भल आस पुणी स्टार्ट हो गला Yalla! Yalla! तो एपट पहाड़ बुलूँ लोक सब एडे भी किसी पिला गाधौं ये डैम हाइट्रो एपटे पहाड़ एपटे दीप ठिया एपटे माने बंधर एपटे भी डिया मार पिला मजा गोटे खुशी
ସାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷ ତ ନଦୀର ସାଉଣ୍ଡ ଝକାସ୍। ପାଣି ଓ ମଜା ଆସିବ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ତ ବାଲିଆରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଏଇନା ଯିବା। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲା ବାଲିଆରେ ରହିଗଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏ ଏରିଆ କଥା ତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ ଜାଗା ମସ୍ତ ଜାଗା ଇଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛେ ଆମେ ନା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଇଏ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ମା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି? ହଁ ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା ଖାଇବା। କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ହୋଟେଲ କେଉଁଠି ଅଛି ପାଖରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଖାଇବା। ଶିବୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି? ହଁ ତୁ ସିନା ଖାଇଛୁ ମୁଁ ଖାଇନି ସକାଳୁ କିଛି। ଦେ ସେ ପିଠା ପିଠା ଖାଇଥିଲା। ଏଇ ଦେଖୁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଘ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଭିଡ଼ ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଠି ପାଣି ନଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଁ ଭିଡ଼ ହୁଏ ବାଲିଆରେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପାଣି ସେ ଯେଉଁ ଝରଣାଠାରୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଖସେ ସେଇଟା ସିନେରୀଟା ଆଉ ସେଇଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନେ ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇଟା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବାକି ଝରଣାର ମଜାଟା ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ଜମା ମିଳେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏବେ 3ଟା ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ କମୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ବାକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏଇଠୁ ଯିବା ଖାଇବା। ତାପରେ କିସ କରିବା ଦେଖିବା। ମା ତାଙ୍କ ପାଣି ବୋତଲକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହାତରୁ ହେଲା। ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ପାଣି ଏରିଆ ବହୁତ ପାଣି ମିଳିବ ହେଲା। ଆଜି ଇଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପିଇଦେବା ସବୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗାଧୋଇବା। ଏଇଠି ବି ମାନେ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଜମ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ବି ମାନେ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ଟା ଦୂରରେ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ପାହାଡ଼ ଏପଟେ। ତାପରେ ପାଖରେ ଏଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଲୁଲୁଙ୍ଗ, ଯେଟା ରିସର୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି। ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ଗଲେ ବି ସେଇ ଝରଣାଟା ଏଇନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ନଦୀଟା ଯେଉଁ ପୁଲଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ପୁଲଟା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତ ଆଉ କି କହିବା ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ କହିଦେବି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଝରଣା ବୁଲିବାର ଅଛି ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିନେବେ ହେଲା। ମୋ ଘର ପାଖରେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ବାଲିଆରୁ ବୁଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରିପଦା। ବାରିପଦାର ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। 3ଟା 3:30 ହେଲାଣି। ବାରିପଦାର ବେଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ। ନମସ୍ତେ ବାରିପଦା। ଦେଖିବା ଖାଇବା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। 3ଟା 3:30 ହେଇଗଲାଣି ନା, ଖାଇବା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ପତା ନାହିଁ। ସିପୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କ କରିଦେଇକି ଆସୁଛି।